A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihul ghafilin, halaman 6. Monggo kitabe bareng-bareng dibuka, khususnya kang santri-santri alumni Pondok Pesantren Batokan Kediri yang kini mungkin sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, sibuk dengan memikirkan anak istri. Sempatkanlah setiap hari untuk terus-menerus nambah ilmu, walaupun tak dulu sudah pernah, tapi tidak ada jeleknya kalau diulang. Yang dulu tidak paham mungkin bisa paham, atau yang dulu sudah paham semakin paham. Monggo kitabnya diambil, terus dilihat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul hukama, setengah ulama-ulama hikmah, dawe yuhtaju den butuhki opo al-amalu, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah, butuh ila arba'ati asya'a, maring papat biro-biro perkara. Yahtaju butuh opo al-amalu, amal, ila arba'ati asya'a, maring patang perkara. Hatta yaslama, sehingga selamat opo amal. Amal itu membutuhkan 4 perkara, sehingga amalan itu menjadi selamat. Awaluha, utawi kang awal iku al ilmu, ngaweruhi syarat-syarat lan rukun-rukune amal. Iku al ilmu, ilmu, ngaweruhi atau ilmu. Qabla bad'i, ing dalem sadurunge ngawiti ngamal. Sebelum memulai amal, maka pertama harus berilmu. Maka pertama harus berilmu. Seumpamanya sholat, belum tahu caranya baca bismillah, maklum baru masuk Islam. Nah, begitu sholat zuhur yang waktunya sudah sempit dan belum belajar caranya membaca Fatihah, maka tidak perlu Fatihah-Fatihahan. Yang penting centak-centuk walaupun diam. Tapi nanti mau menjalankan sholat asar, maka wajib belajar cara-caranya sholat, caranya membaca Fatihah, walaupun tetap belum bisa.
Yang penting kewajiban belajar sudah dilaksanakan. Jadi ilmu wajib. Li'annal amala krono temen setune ngamal iku la yasluku ora patut apa ngamal illa bil ilmi kejaba kelawan ilmu. Fa iza kana moko tetkalane ana apa al ilmu ngamal iku bigori ilmin kelawan tanpa ilmu, kana moko ana apa ma barang yufsidu kang rusaki apa ma ing amal iku aksara luwe akeh mimma katimbang barang yuslihu kang bagusake apa ma ing amal. Kalau ngamal tanpa ilmu, maka perkara yang membuat rusaknya amal itu lebih banyak daripada yang memperbaiki. Maka perkara yang membuat rusaknya amal itu lebih banyak daripada yang membuat benar. Wasani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat fi mabda'i ing dalem kawitane ngamal. Li'annal amala krono temen setune ngamal iku la yasluku ora patut apa ngamal illa bin niyati kejaba kelawan niat. Kedua niat di permulaan amal. Kedua niat di permulaan awal, di permulaan amal. Karena ngamal tidak patut tanpa niat. Kalau begitu belajarlah niat. Niat itu apa? Qasdu say'in muktaronan bi fi'lihi, itulah niat. Wal qasdu fil qalbi. Jadi niat itu bermaksud mengerjakan sesuatu. Qasdu say'in muktaronan bi fi'lihi, bermaksud terhadap sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Jadi harus dipelajari apa itu namanya sholat. Sholat itu ucapan dan pekerjaan yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Dibuka dengan Allahu Akbar, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan dan pekerjaan yang dibuka dan ditutup dengan takbir dan salam itulah sholat. Kemudian sholat tanpa niat, dan niat harus di permulaan. Permulanya sholat adalah lafadz hamzahnya Allahu Akbar. Itulah awalnya sholat. Awalnya sholat adalah lafadz hamzah yang di fathah di kalimat Allahu Akbar. Dan di dalam lafadz dan di dalam huruf alif itulah hatimu niat. Di dalam ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika alif di fathah, detik itu pula lah hatimu niat. Di dalam hati alif di domah, usolli fardul maghribi. Nah, alif di domah usolli fardul maghribi. Dalam hati itu harus bareng karena namanya niat di permulaan amal. Jadi mulutnya ngomong Allahu Akbar ketika hatinya ngomong usolli, harus bareng. Kalau tidak bareng tidak sah sholatnya. Kalaupun toh mulut mengucapkan usolli fardul maghribi, itu cuma nuntun supaya hatinya tidak lupa. Tapi kalau terlalu memperhatikan nuntun sementara yang dituntun justru lupa,
maka berapa tahun sholat ini dikerjakan tidak sah semuanya. Mulutnya ngomong usolli fardul maghribi makmuman, mulutnya ngomong Allahu Akbar, tapi hatinya tidak pernah ngomong usolli. Itu kenapa? Gara-gara tidak pernah belajar ilmu. Padahal di sini pertama ilmu sebelum memulai ngamal. Nyatanya nggak pernah belajar ilmu. Kama qala kaya oleh dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, angin pestine utawi sah ora sae ngamal iku binniyati kelawan niat, wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben awa-awaan ma utawi barang nawa kang niat sapa imri'in. Tiap-tiap ngamal itu sah tidak sahnya tergantung niat. Tiap-tiap orang punya apa yang ia niati, Fasaumu wassolatu wal haji waz zakatu wasairu ta'at, utawi poso, salat, haji, zakat lan sekabehane ketaatan iku la yasluku ora patut apa kullun minasaum illa bin niati kejaba kelawan niat. Fala buddha moko ora kena ora apa minan niati saking niat fi mabda'i ing dalem kawitane ngamal liyasluha supaya patut apa al amalu ngamal. Maka tidak bisa tidak di tiap-tiap permulaan ngamal harus niat. Jadi ingat, permulaannya sholat adalah Allahu Akbar, hamzah di fathah atau alif di fathah, itulah permulaan sholat. Dan disitulah hati ngomong usolli fardul maghribi bareng. Umumnya mulutnya yang ngomong usolli fardul maghribi, mulutnya pula yang ngomong Allahu Akbar. Toh padahal mulut ngomong usolli itu indah sabi sunat. Jangan gara-gara sunat malah perkara yang wajib tidak pernah dikerjakan. Rupanya usolli fardul maghribi dalam hati. Wasalisu tawi kaping telu iku as-sabru sabar fi wasati ing dalam tengah-tengah ngamal, yakni ngersaki sapa muallif yasbiru sabar sapa wong biang dalam amal hatta yu'addiha sehingga nekani sapa wong ing amal ala sukuni wa tamakninati ing atase anteng wa tamakninati lan tegese anteng. Jadi di tengah-tengah sabar, artinya sabarlah melaksanakan amalan-amalan itu sehingga selesai dengan hati yang damai dan tenang, ndak keroncal-keroncal, atine ndak buru-buru kepingin mengerjakan opo. Warrabi utawi kaping papat iku al ikhlasu ikhlas inda faraghi ing dalem nalika rampunge wong saka ngamal. Dadi lek wis rampung oleh ngamal ikhlaslah. Li annal amal krana satune ngamal iku la yuqbalu ora den trima apa ngamal bigori ikhlasin kelawan tanpa ikhlas. Wa iza amil tamoko tatkala ngamal sapa sira bil ikhlasi kelawan ikhlas ya taqabbalu mongko nampa sapa Allah taala mika saking sira wa taqabbalu lan nampa apa qulubul ibad atining pira-pira kawula ilaika maring sira wa ruwiyalan den riwayatake an Haram ibn Hayyan annahu tamasatuni Haram iku qala dawuh ma akbala abdun ora madhep sapa abdun kawula
biqalbihi kelawan atine abad ilallahi ta'ala maring Allah illa akbala kejaba madhep sapa Allah ta'ala biqulubi ahlil iman kelawan atine piro-piro ahli iman ilaihi maring abad. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan hatinya kecuali Allah menghadap kepadanya dengan hatinya orang-orang yang iman. Jadi orang-orang yang iman atine bodo madhep nyanggone wong sing atine wong kula madhep marang Allah, atine madhep kanthi ikhlas marang Allah. Dengan keikhlasan itulah Allah pun menghadap kepadanya melalui hati-hatinya orang-orang yang iman. Hatta yarzuqahu sehingga paring rezeki sapa Allah ing abad mawaddatahum ing asih ahlul iman wa rahmatahum lan ing rahmati ahlul iman, sehingga masyarakat sing atine iman itu bodo welas bodo asih terhadap orang yang atine madhep ikhlas marang Allah. Orang yang atine madhep ikhlas marang Allah, maka Allah pun menghadap kepadanya melalui hati-hatinya orang iman, sehingga Allah memberikan rizki kepadanya berupa orang-orang ahli iman bodo asih lan welas, bodo asih lan welas. Huwa rawalan riwayatake sapa Suhailun ibnu Salihin an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu teman satu nekani Nabi iku kala dawe innallaha ta'ala teman satu Allah ta'ala iku idza ahabba tatkala demen sapa Allah abdan ing kawula kala mengko dawu sapa Allah li Jibril maring Jibril inni uhibbu fulan inni temen satu ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun fulanan ing fulan fa akhibbahu mongko demeno sira ing fulan Jibril saya cinta terhadap fulan maka cintailah dia. Apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril, Jibril, sungguh aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayaqulu mongko nuli ngucap sapa Jibril li ahli sama maring ahli langit, maring penghuni langit, inna rabbakum temen satune pangeran sira kabeh iku yuhibbu demen sapa rabbun fulanan ing fulan fa akhibbu mongko padha demeno sira kabeh ing fulan fa yuhibbu mongko demen ing fulan sapa alus sama ahli langit. Wahai penghuni langit, malaikat-malaikat dan yang lain, Allah Tuhan kalian mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit bodoh mencintai fulan, fayudu moko den salehke lahu krana are fulan apa alqabulu katrimo fil ardi ing dalam bumi. Kemudian di bumi si fulan ketrimo, artinya ketrimo masyarakat sekitarnya yang beriman, bodoh welas, bodoh sayang, bodoh hormat, bodoh welas, bodoh sayang, bodoh seneng lan hormat. Mergo opo? Mergo Allah cinta. Jadi kesimpulannya kalau Allah sudah cinta, maka apapun dan siapapun dibuat oleh Allah juga cinta. Kenapa kok Allah cinta? Karena dia membuat Allah ridho. Wa idza abghadha lan takalane bendu sapa Allah abdan ing kawula fa mislu dzalika moko iku sepadane mengkono-mengkono mazkur. Begitu pula kalau Allah bendu Jibril dawuh Gusti
aku benci terhadap fulan, maka bencilah dia. Kemudian Jibril pun berkata kepada ahli langit, wahai ahli langit, Tuhanmu membenci fulan, maka bencilah dia. Maka seluruh penghuni langit membencinya, dan kebencian itu diturunkan ke bumi. Dengan begitu orang-orang pun podo membenci, podo bendoni, podo membenci, gak enek sing takzim. Huwa ruwiyalan diriwayatake an Sakik ibni Ibrahim Az-Zahid anna rajulan, opo sing diriwayatke anna rajulan, temen setune wong lanang iku sa'alahu takon sapa rajul ing Sakik. Faqala mongko ngucap sapa rajul, innan nasa temen setune manungsa iku yasummunani padha ngarani kabeh ing ingsun diarani sholihan ing wong saleh. Fakaifa alamu, mongko hale kaya apa alamu ngawuri sapa ingsun ani ing temen setune ingsun iku sholihun wong kang saleh, au wairu sholihin apa to wong kang ora saleh. Tadi seorang lelaki bertanya kepada Syekh Sakik. Ia berkata, wahai Syekh Sakik, orang-orang jamaah-jamaah hadirin-hadirin pada menganggap aku ini orang yang soleh, saya ini dianggap orang yang soleh, saya ini dianggap kiai, dianggap ulama. Bagaimanakah caranya aku mengetahui aku ini orang yang soleh atau bukan? Faqala maka nuli dawuh lahu maring rajul sapa Sakikun rahimahullah, azhir sirraka indas sholihin, azhir mertelakno sira sirraka ing sirri ira, ing rahasia ira indas sholihin ing dalam sandinge wong-wong saleh. Rahasia-rahasiamu tunjukkanlah kepada orang-orang yang soleh. Apa yang mendorong kamu ngomong di depan jamaah, yang membuat jamaah bodoh tertawa saking senengi? Apa niatmu? Itulah sirrun, rahasiamu. Tunjukkan kepada orang-orang yang soleh. Apa yang mendorong kamu suka ngomong, membuat orang-orang bodoh kagum lan demen? Apa yang mendorong? Lek mbok tutup-tutupi, mbok tutup-tutupi, ya berarti ndak mertelake rahasia-rahasia. Rahasiamu jangan ditutup-tutupi, tampakno di hadapan orang yang soleh. Fa in radu moko lamun padha ridho sapa sholihin nabi kelawan sirraka, fa'lam maka wariya sira, wa alam maka wariya sira annaka temen setune sira iku sholihun wong saleh, wa ila lamun ora fa'lam maka ora. Maka sadarlah kalau orang-orang alim, orang-orang soleh itu ridho, berarti kamu memang orang soleh. Apa yang mendorong kamu bicara di hadapan orang banyak? Terangkan niat dan tujuanmu kepada orang soleh, kepada orang alim. Niatmu apa bulan kowe ngomong di depan jamaah, anu Mbak Kiai, saya itu sangat demen lek Gusti Allah dimulyake, lek Kanjeng Nabi dicintai. Itulah yang mendorong aku ngomong di depan orang banyak. Jenengan ridho mboten Mbak Kiai? Ya aku ridho. Oh berarti ana sholihun. Nah, jujurlah di depan kiai, niatmu apa? Anu Mbak Kiai, asline aku ki pengen amplope tambah kandel upamane. Oh gak ridho. Lek kaya ngono ana ghairu sholihin. Wasani utawi kang kaping pindho iku a'ridid dunya ala qalbik, a'rid mintokno sira adunya ing donya ala qalbik ing ngatasé ati sira,
fa in radda mongko lamun menolak apa ati ing donya fa'lam mongko weruh sira annaka temen setune sira iku salihun wong kang saleh. Jajal donya ki tawakno nyang atimu. Ati seneng ndak kowe lek amplope kandel ndak. Lah terus sing mbok senengi apa? Sing tak senengi kepriye supaya Allah dimulyake, Kanjeng Nabi dicintai. Nah, itu yang aku senengi. Gak seneng ya lek amplope kandel ndak. Lebih baik ndak amplop-amplopan, sing penting Allah ridho. Oh lek ngono fa'lam ana sholihun, aku orang yang soleh. Lek kapan demen ya berarti ghairu sholihin. Demen dak kowe lek amplope kandel ya demen lah. Nah, oh kalau begitu sadarlah wahai ustad anta ghairu sholihin. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku aritil mauta mintokno sira al mauta ing kematian ala nafsik ing ngatasi awak sira fa in tamannathu moko lamun ngarep-ngarep apa nafsu ing mati fa mongko weruh sira annaka temen setune sira iku sholihun wong soleh wa illa lam ora fala moko ora. Jadi setiap dungane ya Allah amitni alal iman wa alhiqni bisolihin. Dungamu kok kurungono terus to bulan. Kowe sapa? Aku nafsumu. Terus takon apa kowe? Dungamu kok ngono terus. Apa niat lan tujuanmu? Aku niat lan tujuanku kepingin mati. Ndak kerasan aku ning donya. Kenapa ndak kerasan? Ad-dunya sijnul mukmin. Dunya kuwi penjara. Betapa bodoh lan goblokku lek aku sampai kerasan ning penjara. Kerasan ning penjara kuwi lho goblok lan mendu. Mula to aku ki demen al-hikni bisolihin wa amitni alal islami wal iman. Ndak pernah aku ndonga ya Allah tawil umurona dia aku ndak kerasan ning donya njaluk dawa umur ngono lho moh. Nah lek pancen ditawani mati demen sadalah anta sholihun mati piye seneng mulane aku alhiqni bisolihin ilahi alhiqni bisolihin. Oh berarti orang yang soleh. Faiza setama'at mengkotat kali ini jadi kumpul fika ing dalam siro apa hadis salasa ikilah perkara telu fatadurro mongko dipi-dipiyo siro illallah maring Allah ta'ala kali mau lurus ke Allah dikaila yadkhula supaya orang melebu apa arya uriya bi amalik ing dalam ngamal siro fayuh wasida mongko sebab ing rusak apa riya alaika ing atase sira amalaka ing amal-amal sira. Lek pancen kowe iki wis gak kerasan ning donya sehingga ditawani umur dawa ndak tertarik. Tertarike kepengin ketemu orang-orang yang sholih, kepengin ketemu Nabi Ibrahim walaupun ketemu senajan tempatnya beda. Kepingin ketemu Rasulullah senajan tempatnya beda, yang penting kepingin ketemu. Kalau sudah punya perasaan seperti ini dan tidak tertarik dengan gumebyarnya dunia, kalau begitu tadarruklah kepada Allah, tambah DP marang Allah supaya amal-amalmu tidak dirusakkan oleh riya. Huwa rawalan riwayatake sapa Sabitun al-Bunan an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol atadrun anin Nabi qala dawu sapa kanjeng Nabi atadrun ana ta padha weruh sira kabeh manil mukmin man iku sapa al mukminu utawi wong kang aran mukmin qalu matur sapa sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam qala dawu sapa kanjeng Nabi alladzi iku wong la yamutu kang ora mati-mati sapa alladzi hatta yamla Allah sehingga ngepek-ngepeki sapa Allah masami'ahu ing pira-pira
pengrungune alladzi mimma saking barang yuhibbu kang demen sapa alladzi walau anna rajulan lamun temen setune wong lanang iku ngamilang ngamal sapa rajul li taatillahi krana taat ing Allah taala kali maha luhur oleh ngamal fi baitin ing dalam suci kamar fi jaufi baitin ing dalam jeruning kamar ila sabinatu muka 70 apane baitan kamare ala kulli baitin iku ing atase saben-saben kamar babun utawi ana lawang min hadidin kang saking wesi la al basahu moko yektine bakal nganggoni ing wong ing abad ing rajul sapa Allahu Allah ridaa amali ing selendang ngamali rajul hatta yatahaddasa sehingga cerita sehingga omong-omongan sapa annasu menungso-menungso bidzalika kelan mungkon-mungkon ngamali rajul wa yazidu lan padha nambahi sapa menungso-menungso kila den atur ya Rasulullah andekan seorang lelaki itu ngamal taat kepada Allah di dalam sebuah kamar yang kamar itu ada di dalam kamar sampai 70 kamar masing-masing kamar ada pintu dari besi niscaya Allah akan memberikan dia selendang amalnya atau amalnya dijadikan selendang sehingga orang-orang bercerita tentang amal itu selendangnya nyelot-lembreh sehingga melebu nyang kupinge tonggo-tonggo masyarakat akhirnya bodoh ngerti lek fulan kuwi lho ahli ibadah walaupun lek ngamal didelik-delikno sampai rapet maka dia tidak akan mati-mati sebelum kebaikannya itu terdengar oleh orang-orang bahkan orang-orang melebih-lebihkan. Kila ya Rasulullah wa kaifalan khaliqa ya apa yaziduna padha nambahi sapa nas kala dawuh sapa kan Nabi innal mu'mina temasatene wong mukmin iku yuhibbu demen sapa mukmin ma ing barang zata kang tambah apa ma fi amali ing dalam amali mukmin. Mukmin itu orang yang suka tambahan di dalam amalnya, orang yang suka tambahan dalam amalnya. Summa qala mengkonuli dawuh sapa kanjeng Nabi atadrun ana ta padha weruh sira kabeh manil fajiru iku sapa al fajiru utawi wong kang aran fajir qalu matur sapa sahabat Allah wa rasuluh a'lam Allah dan Rasul yang tahu. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi alladzi iku wong la yamutu kang ora mati-mati sapa alladzi hatta yamla sehingga ngepek-ngepeki sapa Allah masami au ing kuping-kupinge alladzi mimma saking barang yakrohu kang sengit sapa alladzi. Orang fajir itu tidak akan mati-mati sehingga Allah memenuhi kuping-kupingnya dari perkara-perkara yang tidak disukai. Lau anna abdan lamun temen setune kawula iku ngamila ngamal sapa abad bimaksiatillahi kelawan maksiat ing Allah taala bi baitin ing dalam suci kamar bi jaufi baitin ing dalam jeruning kamar ila sabinatu muka 78 baitan kamare kullu baitin ala kulli baitin iku ing atase saben-saben kamar babun utawi ana lawang min hadidin saking wesi la albasahu moko yektene nganggoni ing abdin sapa Allah taala ridaa amali ing selendang ngamali abdin hatta yatahaddasa sehingga cerita-cerita sapa annasu menungso bidzalika kalam kono amal wa yazidulan nambahi sapa nas kilatin aturake wa kaifalan kali kaya apa yazidun padha nambahi sapa nas ya Rasulullah do kanjeng Nabi kala dawuh sapa kanjeng Nabi innal fajira temen satune wong kang fajir iku yuhibbu demen sapa fajir maing barang zata kang tambah apa mah
fi fujuri ing dalam laju te fajir. Wa ruya an Auf bin Abdillah annahu qol wallahu a'lam bissawab.